Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo autour de Choo avec l'épisode 31 des Choo Can Do It. Donc je vais enregistrer l'écran. Oula, c'est rapide. Donc comme on peut voir, on a Choo avec une femme, je sais pas trop si c'est une manager ou une personne qui travaille pour Mercedes, parce que Benz, je crois que ça fait partie de Mercedes. Puis comme là on a les voitures, hein, on peut forcément se douter un peu que c'est un rapport avec Mercedes-Benz. Voilà, parce que je sais que le temps de mettre le truc en route et tout, j'ai juste vu peut-être une ou deux secondes où elle demande est-ce que tu connais Luna. Donc si elle demande ça, je pense que c'est parce que la conductrice n'est pas une personne qui travaille avec Choo habituellement, donc voilà. Donc on va lancer, en plus la vidéo est pas très longue, donc on va voir ce que ça donne. 안녕 벤츠. 지금 나가세요. 이달의 소녀 알아? Ah non, c'est 이달의 소녀 알아? ah non, je crois que c'était à la femme qui a posé la question. Non, c'est à la voiture. Ah, le début de la saison 2, enfin. 오늘은 왜 한 명으로 불렀죠? 연습해야지네 오늘도? 손님 지금 많이 더우시죠? 네 알아요. 땀나죠? 조금 더워요. 저 뒤에 건물에 카페가 있대요. 카페요? 친환경 카페 알바 이런 거 해요? 가보면은 알게 될 것 같습니다. 문자 안 알려주시는구나 오늘도. 그래요. 오늘도 인사하세요. 갑시다. 렛츠 고. 와우. 안녕하세요. 완전 시원하다. 여기 메르세데스? Mercedes. 앞으로 지구를 지켜줄 시즌2 동안 춘님과 함께하면서 같이 지구를 지킬 예정이에요. 그럼 그 벤츠 제가 저 그럼 저기 그냥 나가서 음료를 닦고 올게요. 안녕히 계세요. 그럼 저 일단은 음료부터 먹어도 돼요? 안녕하세요. 뭐가 맛있을까요? 에코 스파클링이라고 텀블러에 담아드려요. 진짜요? 청량감 있는 탄산 순대 조금 더 가미가 되었다고. 술래요? 탄산수. 탄산수. 탄산음료. 수. 저는 에코 스파클링 하겠습니다. 잠봉 베리 샌드위치 뭐. 야채가 들어간 샌드위치. 저는 에코 스파클링만 할게요. 잘 먹겠습니다. 제가 EQA에 대해서 모르니까 한번 설명이 필요하거든요. 설명해주세요. 지구를 지켜 쭉! 안녕하세요. Ok, donc à la fin c'est bien quelqu'un qui travaille pour Mercedes. 김세인이라고 합니다. 반가워요. EQA에 대해서 아시는 거 혹시 있으세요? EQ는 그 전기차 브랜드명. A는 A 클래스? 맞아요. EQA는 벤츠의 두 번째 순수 전기차로 시동을 걸었을 때 탄소 배출이 없고 환경오염 물질이 나오지 않기 때문에 지구를 지키는 자동차라고 볼 수 있습니다. 그러면 디자인은 어떤가요? 저는 예쁜 차가 좋아요. 컴팩트한 메시지라고 보시면 되세요. 디자인이 섹시하면서 고급스러운 느낌을 받아보실 수 있고 EQA의 디자인 철학이 진보적인 럭셔리 컨셉이거든요. 이해가 가실까요? 한번 볼게요. 진보적이고 섹시한 자동차. 한번 타보고 뭐가 좋은지 느껴볼게요. 너무 기대돼요. 그런데 춘님 네. 그냥 세워드릴 수는 없고요. 왜? 제가 퀴즈를 드릴 테니까 맞추시면 시승을 제가 도와드리도록 하겠습니다. 못 맞추면 저는 그냥 타고 차로 따라가야 되나요? 첫 번째, EQA는 메르세데스 벤츠의 몇 번째? 두 번째. 정답. 대박 사랑해요. 문제가 더 쉬운데요? 안 쉬워요, 이거. 지금 나가서 길거리 있는 사람들 아무나 5명 붙잡고 얘기해봐요, 뭐. 두 번째, EQA의 디자인 철학은 무엇일까요? 섹시. 취소. 죄송해요. 진짜 생각이 안 난다. 그 뭐지? 뭐뭐적인 럭셔리, 밴디. 진영. 진보적인 진보 보수. 맞다. 마지막 한 문제 더 내주세요. 시동을 걸 때 오염물질이나 탄소가 아예 안 배출되기 때문에. 맞아요. 감사합니다. 문제를 다 맞추
주셨으니까 시승을 한번 도와드리도록 하겠습니다. 그래도 너무 좋았는데요. 운전 실력은 믿어도 되는 거겠죠? 아닙니다. 아, 멋있는데요? 맞아. 감사합니다. 와우! 너무 예뻐요. 이렇게 아이라인 같이 뻗어있는 LED 라이트가 와. 보이실 텐데 오, 디자인이 진짜 확실히 세련됐다. 이쪽 가셔서 트렁크 한번 열어보도록 할까요? 네. 오! 엉덩이. 저희 아빠가 여기는 자동차 엉덩이라고 부르는데 여기가 되게 볼록하게 예쁘네요. 우리가 여기 트렁크를 열 때 어떻게 열까요? 여긴 참깨! 우와, 이거 우리 엄마가 진짜 좋아하겠다. 마트 갔다 오면, 지우야, 이거 한 번만 열어봐! 이렇게 하고. 아니, 이렇게. 아, 오두방정은 떨면 안 되는군요? 그렇죠. 아, 오케이. 앉았을 때 뜨거워요. 무릎 앞으로 주먹을 한번 이렇게요? 몇 개 들어가세요? 1, 2, 3, 3개 반 정도 되는 것 같아요. 어른 남자 주먹으로 3개가 들어가거든요? 그러면 좁은 사이즈가 아닌 거예요. 뜨거워. 약간 말티즈? 그런 것처럼 작을 줄 알았는데 되게 저도 빨리 드라이브 가볼까요? 네, 드라이브 가요. 출발. 드라이브 간다. 와우, 오 마이 갓, 홀리 몰리, 깜짝 놀리, 저기한테 들이 나왔어요. 지금 이게 좀 보시는 거 있어요? 인지도 인증 테스트. 와우, 감사해요. 사람들 안고 하고 이러면 너무 귀여운 거야. 아, 죄송해요. 감사해요. 저희는 막 출퇴근할 때 노래 틀어놓고 신나게 막 춤추고 이렇게 하거든요. 언니는 혹시 어떤 노래 들으세요? 저는 근데 막 텐션 높고 이러는 거는 별로 안 힘들어서. 약간 이 그루브 타고 이런 힐링하는 것들. 혼내. 혼내가 너무 좋죠. You always be my day one. 저도 운전을 배워보고 싶은데 운전하면 좋은 점이 있나요? 내 활동 반경이 넓어지고. 아, 생활력도 좋아지고. 그쵸. 아, 진짜 밖에 너무 더워 보여요. 이렇게 매미도 오고. 우리 여기 벤츠한테 한번 물어볼까요? 어떻게 해요? 안녕 벤츠. 오늘 온도 알려줘. 36도라고? 못 들겠다고. 안녕 벤츠. 미세먼지도 알려주니? 너 미세먼지 얼마나 많은지 알고 있니? 제가 한번 그래요? 물어볼까요? 하늘 구름 너무 예쁘더라. 어떡할 거야? 언니 현실 말투 나왔다. 현실 말투. 편하게 할게요. 네, 할게요 좋아요. 그냥. 신혼기 같이. 저는 뭔가 좋은 게 로망이었어요. 학교 끝나고 언니가 저를 데리러 오는데 차를 타고 데리러 오면 너무 좋았겠다 이런 꿈이 있었어요. 진짜 확실히 조용하네요. 지구도 지키고 기분도 지키고 느꼈지? 지켰죠? 근데 이 차도 충전을 해야 되잖아요. 충전소 가는 거 보고 싶은데. 안녕 벤츠. 가까운 충전소 알려줘. 이렇게 와우, 뜬다. 다양하게 충전소를 알려주니까 그러면 이것도 벤츠가 대답 하려나 모르겠네. 안녕 벤츠. 지금 말하세요. 이달의 소녀 알아? 다시 한번 말씀해주세요. 이달의 소녀 알아? 죄송해요. 글자는 제가 도와드릴 수 없어요. 아니야, 노력해봐. 안녕 벤츠. 다시 한번 생각해봐. 안녕 벤츠. 대답도 안 해요 이제. 내려줘. 자, 숙제소로 갑시다. EQA 디자인 철학이 아까 저 뭐라 그랬지? 진보적인 럭셔리. 와우. 이제는 저 다 외웠어요. EQA 박사가 됐어요. 이 박사. 애칭 같은 거 한번 만드는 거 어떨까요? 아, 애칭. 벤츠로 할 거예요. 벤츠. 벤츠. 네. 너무 좋아요. 진짜요? 찰떡인데요? 아, 면허 있었으면 진짜 자주 타고 다니는 건데. 아깝다. 근데 언니 진짜 다시 한 번 느끼는 거지만 운전했을 때 진짜 너무 쓰시죠. 와우. 여기 지하 주차장에 충전소가 있으니까요. 네. 충전을 하러 한번 가보도록 하겠습니다. 우와. 제가 충전하는 방법 알려드리도록 할게요. 네. 자, 그럼 추님이 먼저 여기 한번 둘러보실까요? 네. 자, 여기 보시면 이 기본 충전하는 코드네요. 코드고요. 양쪽으로 충전할 수 있는 카드로. 우와.
끄셨어요? 누르면서 꽂아요? 네. 아, 그래서 여기 보시면 약간 충전기 방송하시는 동안 이 차량 타고 다니신다고 들으셨는데 네, 맞아요. 네, 그러면 제가 이 카드를 드릴 테니까요. 언제 어디서든 편하게 사용해보시면 될 것 같습니다. 감사해요. 진짜 잘 쓸게요. 대박. 네, 오늘 그리고 운전해주시고 드라이브 즐겨주셔서 감사해요. 다음에 또 봬요. 또 봬요. 즐거웠어요. 즐거웠어요. 지금 스타트! 네, 제가 오늘 EQ 카페에서 음료도 먹고 텀블러도 받고 드라이브도 하면서 너무너무 행복했는데요. 시즌2는 벤츠랑 함께 재밌게 달려보도록 하겠습니다. 오! 이게 뭐예요? 헉! 네. 씨앗! 헐! 헉! 우와, 이거 진짜 씨앗이에요? 없어지면 어떡해요? tout petit. 바람으로. 시즌2는 한 10년 만년 했습니다. 어머! 이거죠? 이거는 좀 그렇죠? 감사해요. 열심히 먹을게요. 수는 오늘 벤츠 EQA로 지구를 지켰다. 좌회전, 우회전, 붕붕, 빵빵. 저 무면허예요. 안녕히 가세요. 됐어, 빨리. Du coup, bon, bah voilà pour l'épisode 31 des Chouk and Do It, et qui est officiellement, apparemment, le premier de la saison 2. Donc, ce qui est pas mal depuis le temps qu'on l'attend, cette saison 2. Du coup, je suis plutôt content de la vidéo. C'était plutôt sympa de parler des voitures électriques et tout, parce que c'est vrai que c'est moins dangereux, mais ça reste quand même un véhicule assez dangereux quand même. C'est un peu dommage qu'il parle pas un peu des points un peu compliqués avec cette voiture. Mais parce qu'effectivement c'est un véhicule qui est très bien dans le sens où il ne pollue pas pendant qu'on l'utilise, forcément, puisque c'est un véhicule électrique, voilà. Sauf que le problème c'est que les véhicules électriques ne font très peu de bruit. Donc déjà, contrairement bon, après ça, en général, si tout le monde conduit comme il faut, il ne devrait pas y avoir d'accident à cause de ça. Et si les gens traversaient correctement aussi, parce que bon, en France, quasiment personne traverse comme il faut. Mais le problème, en fait, ce sont les batteries. Les batteries, en fait, elles sont en lithium, et en fait, ça ne se détruit pas. C'est un déchet qui n'est pas recyclable. Le problème, c'est que dès qu'elle n'est plus utilisée, la batterie pollue la planète. Donc c'est un peu le défaut de ces voitures-là, c'est leurs batteries qui sont qui polluent énormément quand elles sont plus efficaces, et qui malheureusement il n'y a pas de moyen de les recycler et tout, donc c'est des trucs qui sont enterrés et puis qui polluent les endroits où ils sont enterrés. Donc c'est pour ça je trouve que forcément tu vas pas vendre une voiture en parlant des défauts, mais voilà, c'est un truc que je préfère quand même en parler. C'est vrai que les voitures électriques ont beaucoup d'avantages, mais il y a également quelques défauts. Voilà, notamment ce truc des batteries qui sont pas terribles. Vraiment, c'est le gros point noir, c'est de savoir comment se débarrasser de ces batteries-là sans polluer la planète, c'est quasiment impossible. Et forcément, il y a entre guillemets le défaut du bruit, parce que ça fait beaucoup moins de bruit, mais en même temps, si les gens conduisaient comme il faut, et surtout que les gens qui sont piétons traverser au passage piéton, et surtout traverser quand c'est à leur tour également au feu, et voilà, que les gens ne fassent pas n'importe quoi, techniquement il ne devrait pas y avoir de personnes qui se font shooter par des voitures, quoi. Donc voilà, ça c'est plus un défaut mineur, parce que ça reste un défaut dans le cas où personne ne respecte rien en France, du moins, que ce soit piéton ou automobiliste. Alors quand je dis personne, bien sûr j'exagère, il y a quand même heureusement des gens pour respecter les règles, mais je veux dire, c'est quand même beaucoup de gens qui ne respectent rien. Rien que la règle la plus simple de s'arrêter quand quelqu'un doit traverser au passage piéton, il y a peut-être une personne sur 10 quand t'attends au passage piéton qui s'arrête vraiment pour te laisser passer en France.
Moi je vois, bon, dans les petites villes il y a moins ça, mais dans les grandes villes les gens ils traversent n'importe comment, même quand il n'y a pas de passage piéton, même quand c'est pas eux de traverser, tu les vois courir le passage piéton, enfin c'est une horreur, parce que des fois en plus ils sont coincés peut-être 2 mètres plus loin, parce que hop il y a un feu ou un autre truc qui fait que ça les bloque, enfin bon, faut pas chercher, c'est comme ça la France. Bon, après moi je sais que j'ai toujours respecté, des fois je vois même les gens, des fois ils me regardent, ils sont en train de dire mais qu'est-ce qu'il est con lui à attendre alors que qu'il n'y a rien qui passe, mais voilà, moi c'est comme ça, quand c'est à mon tour je passe, quand c'est pas à mon tour je passe pas, même si il n'y a pas forcément de voiture au feu qui y viennent quoi. Et d'après ce que j'ai vu sur des gens qui ont vécu en Corée, même au Japon je sais que c'est comme ça, en Scandinavie c'est comme ça, voilà, mais quand un prof me disait au Danemark, tu traverses que quand c'est vert pour toi. Si c'est rouge, tu ne traverses pas. Contrairement à ce que les gens font en France, là-bas au Danemark, tu peux te faire engueuler parce que tu traverses au mauvais moment, parce que ça se fait pas dans leur société. Et dans certains pays asiatiques, notamment le Japon et la Corée, c'est pareil. Donc voilà. Mais du coup, tout ça pour expliquer que pour les voitures, le fait que ce soit plus ou moins silencieux, ça peut être un défaut quand on est dans des sociétés où on ne respecte pas les règles. Voilà. Mais sinon, la batterie, elle, dans tous les cas, c'est un problème. Mais bon, il y a quand même beaucoup d'avantages de l'autre côté. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Vous dites-moi ce que vous pensez de cet épisode de Choo Can Do It. Et du coup, on se retrouvera la semaine prochaine pour l'épisode 32. Et en soit deuxième épisode de la saison 2. Allez, ciao les Anacalypsiens.